Hi guys. So mga tanim namin ito guys na gulay. Yan. Yan mga gulay guys. Oh. Ito diba? Oh, sangig. Ito guys, fresh from the farm. Gusto ko ito oh. Kita mo to guys. Yan, talong. Yan, marami na. Ito na guys oh. Marami na guys oh. Yan, talong. Tapos marami pang alugbati guys. Yan. Papakita ko naman sa inyo guys. Yung malunggay natin ba? Malunggay. So ito guys oh. Fresh from the farm. Yeah. Yan. Dito pa guys oh. Ito. Dami guys ba?